sekarang saya berada di depan deretan mobil Porsche. Lihat nih belakang saya ada GT3, GT4. Terus kita lihat aja dari dekat ya. Look. Keren. Warnanya keren, hijau. Oh, Spider, Porsche Spider. Oh, interiornya merah marun. Spider. GPS Spider. Saya di depannya Porsche 911 Turbo S. Keren abis. Lihat tuh dia. Ini pakai wrap kali ya. Tapi bagus banget ini ya. Lihat tuh, there's the beach. Sik ya, lihat. Carrera. Apa nih? Bali? Oh, bukan Bal.
Turbo 3000. Clean and warm. Tim Cascadia. Tony Hawk Foundation. Yay, Tony Hawk. Function through Oscar Slope. Okay, Porsche 911 Turbo S. Reckless. Hot Wheels. You guys have fun. Take care. What you got to 911 Turbo. RS. Dari sini nih Porsche Carrera 4S